السلام علیکم۔ لکھاری اردو ناولس میں خوش آمدید۔ میں نے شادی نہیں کرنی، کائنات شاہ، قسط نمبر 3۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ بہت سادہ سا تھا مگر ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی۔ شاید اس کے لیے کمرہ خاص طور پر نہیں سجایا گیا تھا۔ ویسے بھی اس نے کوئی ایسی توقع کی ہی نہیں تھی۔ عافیہ بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ سحرالنساء اپنی نئی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں خوف، ڈر اور تجسس تھا۔ اپنے ہم سفر کو لے کر وہ سوچ رہی تھی وہ کیسا ہوگا، فواد عالم جیسا یا پھر حماد جیسا۔ پھر سحر نے سر جھٹکا۔ وہ طلاق یافتہ تھا اور اسے بہت بڑا، شاید زیب ہینڈسم ہے، یہ کہہ کر اسے تسلی دی جا رہی تھی۔ فلا حد ہے۔ سحر نے غصے سے اپنا سر تھاما۔ اب اس کی کمر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ بے اختیار وہ اٹھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بیڈ پر نفاست سے میرون بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی۔ بیڈ کے دونوں اطراف سائڈ ٹیبل تھے۔ پھر کھڑکی کے پاس صوفہ تھا اور اس سے تھوڑی دور ڈریسنگ ٹیبل۔ اس پر پرفیومز کی شیشیاں ترتیب سے رکھی گئی تھیں۔ کمرے میں موجود دروازہ کھول کر جب وہ اندر گئی تو وہاں وارڈروب تھی۔ ایک طرف ٹیبل تھا جہاں استری رکھی تھی۔ سحر باہر نکلی تو اس کی نظر بیڈ کی دوسری جانب گئی۔ وہاں ٹیبل اور کرسی رکھی تھی اور کتابیں تھیں، بہت ساری، 7 پین اور لیپ ٹاپ۔ پھر اس سے 2 قدم پر ایک چھوٹی سی وارڈروب تھی۔ سحر نے کھولی تو وہ آدھے سے زیادہ خالی تھی اور ایک جیسے 4 ڈبے رکھے تھے، ایک میں نمکین، دوسرے میں چنے، تیسرے میں کاجو اور چوتھے میں بادام۔ سحر مسکرا دی۔ اب وہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس واپس گئے اور 2 قدم بڑھا کر ایک اور دروازہ کھولنا چاہا جو لاک تھا۔ اسے ڈر تھا، یہ لاک کیوں ہے؟ یہ دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ کیا یہ کمرہ ہے؟ سحر نے اپنا لہنگا سنبھالا اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرہ بڑا تھا اور چیزیں ترتیب سے رکھی گئی تھیں۔ اس کے باوجود بیچ میں اچھی خاصی جگہ تھی۔ راہداری کے دروازے کے دونوں طرف بڑے بڑے گلدان میں جن میں پھول تھے اور آخری کونے میں واش روم تھا۔ سحر شاید ابھی کچھ اور دیکھتی کہ کسی نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ سحر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ بند ہوا۔ سحر نے محسوس کیا وہ بیڈ کے قریب آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام لڑکی کی شادی کی رات نہیں تھی کہ وہ شرماتی۔ یہ سحرالنساء تھی جس کی واقعی نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بےتاب تھی یہ جاننے کے لیے کہ سامنے کھڑا شخص کیسا ہے، فواد عالم جیسا یا پھر حماد جیسا۔ اور وہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ برسال کی آواز پر سحرالنساء سوچوں سے باہر آئی۔ گہری سانس لی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک، آپ؟ سحر نے مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ الحمدللہ۔ برسال بیٹھا۔ سحر نے آنکھیں بند کی۔ جانے سامنے بیٹھا شخص کب فواد عالم یا حماد بن جائے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، برسال نے کہا تو سحر خاموش رہی۔ سحر نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا مگر آواز سے وہ نہیں لگ رہا تھا کہ 35 سال کا ہوگا۔ خیر، سحر اور اس کے خیالات۔ سحرالنساء، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ برسال نے پوچھا۔ نہیں۔ سحر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ اچھا تو سحرالنساء، سحر، آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ کوئی زبردستی تو نہیں نہ ہوئی آپ کے ساتھ؟ برسال نے سحر کے ہاتھ دیکھے جو اپنے لہنگے کو مروڑ رہے تھے۔ آپ بتائیں، آپ کیا کریں گے اگر میں کہوں ہاں؟ سحر نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ برسال نے فوراً نظریں جھکا لی۔ سحر اس کی حرکت پر گڑبڑا گئی۔ تو آپ جو کہیں وہ میں کر سکتا ہوں؟ برسال نے جواب دیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سحر نہ جانے کیوں یہ بول گئی۔ دیکھیں سحر، میری شادی 8 سال پہلے ہوئی تھی اور 1.5 سال بعد ختم ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میں ان کی امید کے مطابق نہیں تھا، وہ جیسا چاہتی تھی، امیر وغیرہ۔ حالانکہ میں نے دبئی کے لیے اپلائی کیا تھا مگر خیر وہ طلاق پر بضد تھی، اس وجہ سے ہماری طلاق ہوئی۔ برسال خاموش ہوا۔ تو کیا آپ طلاق نہیں چاہتے تھے؟ آپ کو ان سے محبت تھی؟ سحر نے اندازہ لگایا۔ نہیں، مگر ایک رشتہ ایک شخص سے نہیں چلتا۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے طلاق کا کہا، میں نے وجہ پوچھی، مگر اصل وجہ یہ نہیں تھی۔ میں عورتوں کے کردار پر یا ان کے راز پر بات نہیں کرتا، مگر آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، فرض بھی ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، شادی کے بعد بھی رابطے میں تھی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، شراکت داری نہیں۔ مجھے کوئی بھی شخص، کوئی بھی رشتہ پورا چاہیے، آدھا ادھورا مرسال ہارون کو پسند نہیں۔ وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل تھیں، اس لیے سب شیئر کیا۔ طلاق کے کچھ دن بعد میں ان کی شادی کا گواہ بنا تھا۔ ان کی فیملی ان سے ناراض تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مبارکباد بھیجی ہے انہوں نے، ساتھ ان کے شوہر نے بھی۔ اگر کوئی سوال ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں۔ برسال بول رہا تھا اور سحر اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ دکھائی، سحر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا، پاس بڑا باکس اٹھایا اور اسے دیا۔ سحر نے کھولا تو وہی خوبصورت سا بریسلیٹ تھا۔ برسال نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر فوراً پیچھے کر لیا۔ سحر نے یہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے خود سے پریکٹس نہیں ہے،
पहना दें। सहर ने हाथ आगे किया। मिर्साल ने मुस्कुराकर ब्रेसलेट उसके हाथ में रखा और लॉक करने लगा। सहर ने उसका जायज़ा लिया। वो तो बिल्कुल किताबों वाला लग रहा था। काले बाल तरतीब से सेट किए हुए, आंखें शायद भूरे रंग की थी। वो तो 28-29 साल का खूबसूरत नौजवान लग रहा था। सहर मुस्कुरा दी। मिर्साल पीछे हुआ। थोड़ी देर में दोनों ने सहर के दुपट्टे पर नमाज अदा की। आपको आदत नहीं है शायद भारी सेवर और लिबास पहनने में। मिर्साल अपनी घड़ी उतारते हुए बोला। आपको कैसे पता? सहर ने पूछा। एसी चलने के बाद भी पसीना हो रहा है और आपका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा है। मिर्साल ने बताया तो वो नज़रें झुका गई। आप आराम से जाकर कपड़े चेंज कर दीजिए, मिर्साल ने कहा तो वो छोटे छोटे कदम उठाते ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ के और ज्वेलरी उतारने लगी। मिर्साल भी उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और आहिस्ते से इसके बालों के पिन निकालने लगा। फिर दराज खोलकर उसने इशारा किया तो सारी चीज़ें इसमें रखने लगी। एक बात पूछूं? सहर खड़ी हुई। जी पूछें। मिर्साल दराज बंद करता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उस दिन रेस्टोरेंट में हम मिले थे, आपको याद है? सहर ने मुस्कुराहट जब्त की। याद है, इसलिए आपकी तस्वीर देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मिर्साल हंस दिया। ओह अच्छा। सहर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। और आप खूबसूरत भी हैं तो ये भी वजह थी हाँ करने की। मिर्साल ने फ़ौरन जुमला मुकम्मल किया। आपको क्या लगता है आप नावल हीरो की तरह ये सब करके मुझे इम्प्रेस कर लेंगे? सहर शायद होश में आई थी। क्या आप नावल पढ़ती हैं? मिर्साल ने हैरानी छुपाई। नहीं तो। सहर ने रुख बदल दिया। अच्छा। मिर्साल बेड पर बैठा। सहर दुपट्टा तय करने लगी। क्या आप नावल पढ़ते हैं? सहर ने इसका सवाल दोहराया। नहीं तो। मिर्साल ने कंधे उचकाए। ये कमरा लॉक क्यों है? सहर ने उस दरवाजे की तरफ इशारा किया। ऐसे ही, किसी दिन खोल दूंगा, आप देख लीजिएगा, मिर्साल ने नॉर्मल अंदाज में कहा। सहर कपड़े अंदर लेकर गई। मिर्साल ने बेड से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। आप ही, सहर ने पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, नौरीन आसमान को देखते हुए बोली। आफिया को कॉल करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं मिर्साल भाई को कॉल करती हूँ। फरमीन ने अपना मोबाइल उठाया। हाँ करें। समिया ने भी आवाज़ दी। वो तीनों छत पर सोई थी। मगर अच्छा नहीं लगता, फरमीन ने कुछ सोचकर कहा। पाजी, हमने एक दफ़ा उससे बात नहीं की, कर लें आप। नौरीन बजीद हुई तो फरमीन ने कॉल मिलाई, जो तीसरी बेल पर उठा दी गई। सलाम दुआ के बाद फरमीन ने सहर का पूछा। मिर्साल ने सोफे पर बाल बनाती सहर को देखा और उठकर उसकी तरफ फ़ोन ले गया। मुझे नहीं बात करनी किसी से, सहर की आवाज़ तीनों ने सुनी। फरमीन ने मिर्साल से इसका ख्याल रखने का कहकर कॉल बंद कर दी। बहुत ही बेमुरवत है, फरमीन को गुस्सा आया। छोड़ें आप ही, वो शुरू से ही ऐसी है, नौरीन ने कहा। अरीशा सहर आपी के जाने के बाद कितना रो रही थी। समिया बोली। हम सबसे ज़्यादा वही रोई है। नौरीन मुस्कुराई। आखिर बचपन की दोस्ती थी। फरमीन ने भी हिस्सा डाला। आपको अपनी बहन से बात कर लेनी चाहिए, वो परेशान थी। मिर्साल मोबाइल टेबल पर रखते हुए बोला। मेरे लिए कोई परेशान नहीं होता, लाइट बंद कर दें, सहर ने कहा। मिर्साल उसे देख रहा था। यकीनन वो गुस्से में थी। नौरीन तहज्जुद पढ़कर फारूक हुई तो वहीं जाए नमाज पर बैठकर अपने हाथ में अंगूठी को घुमाने लगी। खाला ने सहर के निकाह के बाद उसे पहनाई थी। इस बार अंगूठी नई और खूबसूरत थी और उसकी उंगली में भी पूरी आई थी। वह मुस्कुराती हुई आसमान को घूरने लगी। आपसे कुछ मांगो और आप ना दें, ऐसा कभी नहीं होता। बस अल्लाह जी हम सब के लिए बेहतरी हो, नौरीन नम आँखों से बोली। सहर ने घड़ी देखी तो 4:30 बज रहे थे। फिर उसने अपने दाएं जानब सोते हुए मिर्साल को देखा और सोचा, चलो ये लगता तो नहीं कि उम्र में बड़ा और तलाक याफ्ता, मगर ये तो अपनी साबका बीवी से राब्ते में है। पर खैर, उसका शौहर जानता है ये सब। जो भी है, मैं नसरीन नहीं बनूंगी, ना तुम्हें फवाद आलम बनने दूंगी। सहर ने गहरी सांस ली और उठकर सोफे पर बैठ गई। अब इसे भूख लगी थी। वो सारी रात नहीं सोई थी। जल्दी से शावर लिया और फ्रेश होकर बाल बनाने लगी। फरमीन की नसीहत पर अमल करते हुए हल्का सा मेकअप किया और ख़ुद का जायज़ा लेने लगी। पर्पल कलर का खूबसूरत सा सूट, हाथ में मिर्साल का दिया हुआ ब्रेसलेट और चूड़ियाँ, गले में लॉकेट और कानों में छोटे टॉप्स। कल रात आफिया ने अंगूठी पहनाई थी। सहर ने वही दोबारा पहनी। सूटकेस से सैंडल निकाली और पहनने लगी। वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लेट ना हो जाए। पहले दिन उसे सुनने को ना मिले। फिर नौरीन तो नहीं आई थी यहाँ, जो लेट होने पर सारी चीज़ें तैयार रखती। बाल गीले थे। उसे हेयर ड्रायर चलाना नहीं आता था, इसलिए बालों को तौलिए से खुश्क किया। लाइट बंद की और अपने पर्स से पापड़ का पैकेट निकालकर सोफे पर बैठ गई। आफिया ने कहा है नाश्ता लेकर नहीं आना, आप डायरेक्ट वालीमे पर मुलाकात होगी। फरमीन हादिया को ब्रश करवाते बोली। ये क्या बात हुई? नौरीन और समिया ने सब कर लिया, सेब और रमीज़ तैयार है, तुम लोग नाश्ता लेकर निकलो। फरमीन नसरीन बेगम खफा हुई।
مگر امی انہوں نے منع کیا ہے، فرمین نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ آپ ہی انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، ہم اپنا کریں گے، جلدی سے تیار ہو جائیں، زیب اندر آتے ہوئے بولا۔ آپا آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ نسرین نے ملازموں کو شاپ پر رکھتے دیکھ کر کہا۔ یہ سب سحر کے لیے جا رہا ہے، خالہ آفرین نے کہا اور بیٹھ گئی۔ کون کون جائے گا؟ فرمین نے پوچھا۔ میں نہیں جاؤں گی اور نورین باجی بھی نہیں، سمیہ نے خالہ کو چائے پکڑاتے ہوئے کہا۔ تو کیا بس میں اور عریشہ جائیں؟ فرمین نے پوچھا۔ فرمین سامان رکھ لینا، فائق کے یہاں سے گھر چلنا ہے تمہیں، رمیز نے کہا تو نسرین بیگم کچھ بولتی کہ فرمین نے انہیں اشارے سے چپ کروا دیا۔ ٹھیک ہے، فرمین نے کہا، تو واپسی پر عریشہ اکیلی کیسے آئے گی؟ آفرین بیگم بولی۔ نورین کو بولو تیار ہو جائے، سمیہ تم بھی تیار ہو جاؤ، فرمین نے کہا۔ نہیں آپی، گھر پر بھی تو کسی کو ہونا چاہیے نا، سمیہ نے انکار کیا۔ خیر صاحب تم اندر جا کر سامان گاڑی میں رکھو اور جلدی کرو، آفرین نے زیب سے کہا تو وہ فرمین اور سمیہ کے پیچھے اندر گیا۔ رمیز ہادیہ کو گود میں لیے چھت پر چلا گیا۔ یہ بالکل نہیں بدلا کیا؟ آفرین کا اشارہ رمیز کی طرف تھا۔ نہیں نہیں، پتہ تو کیا ہے، بس تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، فرمین نے بہت سمجھداری سے رشتہ نبھایا، نسرین نے جواب دیا۔ اچھا تو تم نے مجھے معاف تو کیا نا نسرین، میں نے ہمیشہ تمہارا دل دکھایا، آفرین نے بہن کا ہاتھ تھاما۔ بس آپا آپ آ گئے میرے لیے یہی بہت ہے، چھوڑے پرانی باتیں، نسرین نے چھوٹی ہو کر بڑا پن دکھایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آفرین کے لہجے میں شرمندگی واضح تھی۔ آپا چھوڑیں یہ باتیں، سیب کو نورین کے ابا کی بات مان کر اتنی بڑی رقم نہیں دینی چاہیے تھی، نسرین نے دھیرے سے کہا۔ اب یہ باتیں مت کرنا، ہم چند لوگ جانتے ہیں، بس کافی ہے، آفرین نے سمجھایا اور دونوں بہنیں یوں ہی اپنا دل ہلکا کرنے لگیں۔ نورین آپی آپ چھوڑیں، جا کر تیار ہوں، سمیہ نے کہا تو وہ پیچھے دیکھنے لگی جہاں زیب اور فرمین تلے ہوئے پاپڑ کھا رہے تھے اور سمیہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، نورین نے کہا۔ نورین جلدی کرو جا کر، ورنہ واپسی پر میں نہیں آؤں گی، فرمین نے اطلاع دی۔ آپ ہی کل چلی جاتی، نورین نے کہا۔ نہیں رمیز نے کہہ دیا، اور سحر سے بھی مل لینا، وہ پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں، فرمین نے کہا۔ اچھا میں جا رہی ہوں پھر، نورین کو سوچتے ہوئے پیچھے اور باہر نکلی۔ سمیہ تھرمس میں چائے ڈالنے لگی۔ میری گاڑی میں کون کون ہوگا؟ سیب نے پوچھا۔ نورین اور عریشہ، بچوں کو بھی بٹھا لانا، میں اور رمیز سامان لے جائیں گے، فرمین نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر جلدی کروائیں، 7 ادھر ہی بچ جائیں گے، سیب نے کہا اور چیزیں اٹھا کر باہر نکلا۔ اللہ ان دونوں کے نصیب بھی اچھے کرے، آمین، فرمین اور نورین اور زیب کے لیے دعا کی، سم آمین، سمیہ نے مسکرا کر کہا۔ اور تمہارے بھی، فرمین نے دوبارہ کہا۔ کاش، سمیہ اس دفعہ پھر مسکرائی۔ کیا ہو رہا زبرگ؟ شاہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ کچھ خاص نہیں، زبرگ موبائل رکھ کر سیدھا ہوا۔ اچھا تم ٹھیک ہو؟ شاہ نے پوچھا۔ جی الحمدللہ، آپ اکیلے کیوں ہیں، باقی دو کہاں ہیں؟ زبرگ نے پوچھا۔ فائق باہر ہے مدرسہ کال پر، شاہ نے دونوں کا بتایا۔ اوہ اچھا، مرساد بھائی تو مسجد سے ہی نہیں آیا ابھی، زبرگ نے کہا۔ میں نے کال کی تھی، وہ مدرسے چلا گیا تھا۔ خیر تم ٹھیک ہو، ناشتہ کیا؟ شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کافی بنا کر پی چکا ہوں، اور بھابھی کے گھر سے ناشتہ آ رہا ہے، آپ ہی کے منع کرنے کے بعد بھی، زبرگ سامنے دیکھتا جہاں سے مدثر آ رہا تھا۔ کیا حال ہے شیردیر، پر زخم زیادہ تو نہیں لگا لیا؟ مدثر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور اسی کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ آپ لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ زبرگ کو سمجھ آ گئی تھی وہ کس بارے میں حال احوال پوچھ رہا ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو میرا شیر ہے، اور ویسے بھی زبرگ کے نصیب میں وہ تھی ہی نہیں، شاہ نے اس کا دفاع کیا۔ یقیناً ساتھ آ رہی ہیں ناشتہ لے کر، زبرگ نے منہ بنایا۔ ابھی تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے، شاہ مسکرایا۔ مگر خیر چھوڑیں، زبرگ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مرسال کی پورشن میں گاڑی آ چکی ہے، آ جاؤ سارے، فائق اندر آتے بولا اور تینوں اس کے پیچھے باہر نکلے اور مرسال کے پورشن کی طرف بڑھے۔ تم لوگوں کو کال کرنے والا تھا میں، مرسال نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر چاروں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، گاڑیاں رکیں اور رمیز باہر نکلا، عافیہ فرمین کی گلے لگی۔ پھر زیب، نورین اور عریشہ باہر نکلے، وہ تینوں عافیہ کے ساتھ اندر گئی۔ رمیز اور زیب سب سے ملنے لگے۔ یہ جہاں زیب ہے، نورین کا شوہر، رمیز نے تعارف کروایا تو سب باری باری ان سے ملے اور ساتھ اندر بڑھے۔ ملازم سامان لے کر کچن کی طرف بڑھے۔ کون ہے؟ سحر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہم، کیسی ہوں؟ عریشہ فوراً اس کے گلے لگی۔ مگر عافیہ بھی تو کہہ رہی تھی انہوں نے منع کر دیا تم لوگوں کو، سحر اب نورین کے گلے لگی۔ ہاں مگر امی نے بھیج دیا، ہمیں لگا تم ہم سے ملو گی نہیں، فرمین اس کے گلے لگی بولتی۔ ہاں اگر ساتھ عریشہ نہ آتی، سحر نے مسکرا کر کہا۔ ماشاء اللہ پیاری لگ رہی ہو، نورین نے دل سے تعریف کی۔ سمیہ کیوں نہیں آئی؟ اماں کیسی ہیں؟ سحر نے پوچھا۔
नौरीन और फरमीन सोफे पर बैठी। अरीशा सहर के साथ वाले सोफे पर बैठ चुकी थी। अम्मा ठीक है और समिया ने कहा घर पर किसी को होना चाहिए। फरमीन बोली। अच्छा। सहर कुछ सोचते हुए बोली। अब्बा भी ठीक है, सब कहकर गए थे नाश्ता ले जाना। नौरीन ने सहर से कहा। झूठ मत बोलो, अब्बा का मैंने नहीं पूछा। सहर आहिस्ता मगर गुस्से से बोली। ये मिर्साल भाई ने दिया है। अरीशा ने इसका हाथ थामा तो सहर ने इस बात में सर हिलाया। बहुत खूबसूरत है। फरमीन मुस्कुराई। वाकई। नौरीन ने भी तारीफ़ की। मैं आफिया के पास जा रही हूँ। नौरीन आ जाओ। फरमीन उठी। आप ही अच्छा नहीं लगता, आप जाएं। नौरीन ने धीरे से कहा। कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसा करो आफिया के साथ टेबल सेट करवाओ। गलती हमारी है, मगर इन लोगों ने एहसास नहीं दिलाया। अरीशा तुम इधर ही रुको। फरमीन ने कहा तो मजबूरन नौरीन उठी। अपना हिसाब सही करती फरमीन के साथ बाहर निकली। तुम खुश हो? कैसे हैं वो? अरीशा दोनों की जाते ही बोली। ठीक है बस। उसने मुंह बनाया। उफ क्या ठीक है, सही से बताओ, खुश है ना? घर वैसे बहुत प्यारा है। अरीशा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। आओ नीचे चले। सहर खड़ी हुई। तुम अपने मियाँ के साथ आना, मैं चलती हूँ। अरीशा खड़ी हुई। नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सहर भी खड़ी होगी। पहले अपना कमरा तो दिखाओ, बालकनी में चले। अरीशा ने खुशी से कहा। हैं, बालकनी भी है? मैंने नहीं देखी। सहर को हैरानी हुई। जब तुम्हें मुर्साल भाई से फुर्सत मिलती तो तुम तब देखती ना। अरीशा ने उसे छोड़ा तो वो उसे घूर कर रह गई। दोनों सोफे के पीछे से पर्दा हटाकर बालकनी में आई। वहाँ 2 कुर्सियाँ थी और गमले में फूल वगैरह भी थे। सहर और अरीशा दोनों को वो जगह बहुत पसंद आई। सहर को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने इर्द गिर्द देखा तो मुर्साल खड़ा था। उसके साथ ज़ैब, रमीज़ और कुछ लड़कियाँ मौजूद थे। सहर घबरा कर अरीशा का बाजू पकड़कर पीछे हो गई। ये तुमने इतना डरना कब से शुरू कर दिया? अरीशा हंसी। ऐसी कोई बहुत बात नहीं है, बस बहुत ज़्यादा लोग थे। सहर ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। अच्छा, सबर्ग से मुलाकात हुई तुम्हारी? अरीशा ने पूछा। नहीं। अच्छा ही ना, कहीं वो नौरीन के हवाले से कुछ कह ना दे। सहर को फिक्र लाहक हो गई। आ जाओ अंदर चलते हैं। अरीशा और सहर दोनों अंदर आए। सहर अब उसे इस बंद दरवाजे के बारे में बताने लगी। इतने में नौरीन नाश्ते के लिए बुलाने आ गई। दोनों नीचे गई जहाँ नाश्ते का टेबल पहले ही लग चुका था और सब बैठ रहे थे। टेबल पर रमीज़, ज़ैब, मुर्साल के अलावा एक और लड़का भी था। वो यकीनन ज़ुबर्ग था। मुर्साल भाई, मैंने नाश्ता ज़ुबर्ग के कमरे में भिजवा दिया है। आफिया ने पूछा। ये सुनकर सहर ने दिल में सोचा, फिर ये कौन है? अच्छा किया, वैसे भी वो लोग अब हाल में जाने वाले हैं। मुर्साल ने जवाब दिया। ये सुनकर सहर और अरीशा दोनों ने एक दूसरे को देखा। शायद यही ज़ुबर्ग है। सहर कुछ प्लेट में लो, आफिया ने कहा तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अरीशा ने आमलेट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने इनकार कर दिया। वो अभी ब्रेड पर जैम लगा रही थी कि आज सबको नज़रों का मरकज़ सहर ही थी। मैं चलता हूँ। ज़ुबर्ग कप खाली करके उठा। बेख्तियार उसकी नज़र नौरीन से मिली। नौरीन फ़ौरन छटपटाकर सर झुका गई। ज़ुबर्ग, तुम सहर से नहीं मिले? आफिया ने उसे रोक लिया। सहर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ भाभी, मगर अभी मेरा तोहफ़ा मेरे पास नहीं है। थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। ज़ुबर्ग ने सहर की तरफ देखते कहा और बाहर निकल गया। नाश्ता करने के बाद सब घर के लिए निकले। सहर अरीशा के गले लगकर वलीमे में आने के लिए बार बार कह रही थी। फिर आफिया सहर को साथ लेकर अंदर आ गई। मिर्साल शायद अपने कमरे में जा चुका था। इधर बैठो। आफिया ने सहर को बिठाया। जी बोलें। सहर समझदार थी। वो भाप गई थी कि आफिया उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। सहर, ये घर और मिर्साल भाई अब तुम्हारे हवाले हैं। इस घर में तुम्हें कोई काम नहीं करना, इसके लिए मुलाजमीन मौजूद है। बस तुम्हें इनके साथ मिलकर चीज़ों का ख्याल रखना है। मिर्साल भाई बहुत अच्छे हैं और यकीनन तुम इनके साथ खुश रहोगी। आफिया खामोश हो गई। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी, सहरुनिसा ने नरमी से कहा। उम्मीद करती हूँ अगर नौरीन होती तो तुम्हें ज़्यादा मुश्किल ना होती, मगर खैर तुम कर लोगी। आफिया ने गहरी सांस ली। नौरीन का नाम सुनते ही सहर को ज़ुबर्ग याद आया। मैं ज़रा किचन साफ़ करवा दूँ, तुम कमरे में जाकर अच्छी तरह नींद लो, शाम को वलीमे के लिए तैयार होना है। आफिया उठ खड़ी हुई। सहर भी अपने कमरे की तरफ चली गई। अम्मा, घर कितना खाली खाली हो गया है ना? समिया ने सहर पर एक नज़र डाली और बोली। परमीन और बच्चे, फिर सहर सब चले गए। नसरीन की बेगम की आवाज़ में खालीपन सा था। बेटियों के जाने का सबसे ज़्यादा दुख उनकी माँ को ही होता है। फरमीन बाजी वलीमे पर तो आएंगी ना? समिया ने पूछा। हाँ, चलो तुम कपड़े डालाओ छत पर, नसरीन ने कहा। जी अच्छा। ये कहते वो बाल्टी लेकर छत पर चली गई। जब इसकी नज़र बाबर की छत पर पड़ी तो वहाँ रिफ़त अपनी छोटी बहन के साथ कपड़े डाल रही थी। समिया ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। सहरुनिसा जब कमरे में आई तो मिर्साल कहीं पर भी नहीं था। वो सोफ़े पर आकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी जो खुला हुआ था।
یقیناً مرسال وہیں تھا۔ سحر نے ایک بار سوچا کہ جائے، مگر پھر ارادہ بدل دیا، کیونکہ سحر بغیر بلائے کہیں جانے والی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں مرسال باہر آیا، ساحر کو دیکھ کر بغیر دروازہ لاک کرنے لگا۔ جب پلٹا تو سحر نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ آپ کب آئیں؟ اندر آ جاتی، مرسال نے چابی دراز میں رکھی۔ بعد میں چلی جاؤں گی، سحر نے مسکرا کر انکار کیا۔ مرسال اب اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بور تو نہیں ہو رہی آپ؟ مرسال نے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا، سحر نے جھوٹ نہیں بولا۔ ویسے آپ کی ہابی کیا ہے؟ مرسال اب اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، سحر نے خود پر ضبط کیا۔ وہ کہتے کہتے رکے کہ وہ کتابیں بلکہ کہانیاں پڑھتی ہیں۔ ارے کوئی تو ہوگی نا، کوکنگ وغیرہ بھی نہیں؟ مرسال نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، مجھے کھانا بنانا بس تھوڑا سا ہی آتا ہے۔ سحر ایسی ہی تھی، سچ بولنے والی۔ ویسے اسے میرے موبائل میں جو لڑکی تھی وہ میری بہن تھی، مرسال نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، سوری، ویسے شادی پر وہ دکھائی نہیں۔ سحر کی بات ادھوری رہ گئی۔ مرسال کے موبائل پر فائق کے نام سے کال آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں ہم، مرسال نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ سحر نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ میرے دوست آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، آ جائیں، مرسال کہتے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ سحر کو امبر والا قصہ یاد آیا۔ وہ بے چین ہوگی، ابھی وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی۔ سحر آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مرسال باہر نکل گیا۔ سحر کھڑی تو ہوئی مگر آگے نہ بڑھی، پھر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ احتیاط سے دوپٹہ سر پر رکھا اور باہر نکل آئی۔ اللہ مجھے ہمت دے، میں شاید فواد عالم جیسے انسان کو پھر سے دیکھنے والی ہوں، سحر نے دل میں کہا اور باہر آئی۔ مرسال بھائی باہر ہے، صبر کے پورشن میں جانا ہے۔ عافیہ نے اسے دیکھتے کہا۔ آپ بھی چلیں نا، سحر نے جلدی سے کہا۔ بس آتی ہوں، سینڈوچز تیار ہیں، تم جاؤ، میں نے فائق سے کہہ دیا، وہ لوگ زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ عافیہ اپنا کام کرنے لگی۔ سحر دل میں ہزار سوچیں لیے باہر نکلی۔ مرسال اسے دیکھتے ہی آگے بڑھا۔ اس کے قدم بقدم چلتی وہ زبر کے پورشن پر آئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئے سامنے موجود تھے۔ سحر کا دل چاہا کہ یہیں سے بھاگ جائے۔ امبر سے تو ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی، مگر یہاں سحر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، سحر نے سلام کیا اور مرسال کے اشارے پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں آپ بھابھی؟ کسی کی آواز پر سحر نے سر اٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سحر نے ہمت کر کے کہا۔ سحر یہ فائق ہے، عافیہ کے شوہر، یہ مدثر ہیں، یہ شاذر، ان سے آپ مل چکی ہیں۔ مرسال نے تعارف کروایا۔ شاذر اور سحر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاذر مسکرا دیا۔ سحر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اسے اپنی بیوی پر بے وقوفی پر ہمیشہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ میرا تعارف؟ خیر چھوڑیں، میں زبرگ ہوں، آپ کا اکلوتا دیور۔ زبرگ فائق کے پاس بیٹھا تھا، تبھی ہیر کی آواز پر سحر نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عافیہ اور ملازمین دونوں اندر آئے۔ ابھی تک ملاقاتیں ہو رہی ہیں، منہ دکھائی کدھر ہے؟ عافیہ فائق کے قریب بیٹھ گئی۔ زبرگ اٹھ چکا تھا۔ او ہاں، یہ سب سے پہلے میرا تحفہ رکھیں۔ مدثر اٹھ کر اس کے سامنے اور ٹیبل پر ایک شاپر رکھ دیا۔ اس طرح باری باری فائق، شاذر اور پھر عافیہ نے بھی تحفے رکھے۔ بھابھی سب سے پہلی دعوت میری طرف سے، شاذر نے کہا۔ سحر مسکرا کر رہ گئی۔ جی نہیں، پہلے میری طرف سے، عافیہ نے بھی پہلے کہہ دیا۔ فائق نے شاذر کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ ہاں تم سے تو ڈبل رشتہ ہے، اس کے بعد میری طرف، شاذر نے جلدی سے کہا۔ میرے گھر والے نہیں ہیں، میں اکیلا رہتا ہوں اور زبرگ بھی، ہم دونوں مل کر دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں زبرگ؟ مدثر نے زبرگ کی طرف دیکھا۔ شکریہ، مگر نہیں، کیونکہ میں اکیلا پرسوں کا ڈنر دے رہا ہوں، زبرگ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ سحر کے دل سے ڈر غائب ہو چکا تھا، وہ ان کی باتوں پر اب مسکرا رہی تھی۔ اچھا بس، کل سحر اپنی ممی کی طرف جائیں گی، ان کی واپسی 2 دن بعد ہے، پھر اس کے اگلے دن میری طرف لنچ پر آئیں گی اور ڈنر زبرگ دے گا۔ مدثر بھائی آپ لنچ اور شاذر بھائی آپ اس کے اگلے دن ڈنر دیں گے۔ عافیہ نے فیصلہ سنا دیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ بس، میری بیگم نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، بات ختم، فائق نے ہاتھ کھڑے کیے۔ سحر نے مرسال کو دیکھا، وہ موبائل میں مصروف تھا۔ جب اس نے سحر کی نظر محسوس کی تو موبائل ایک طرف رکھ کر سامنے دیکھنے لگا جہاں سب آپس میں بحث کر رہے تھے۔ آؤ سحر، گھر چلیں، ان کا 1 گھنٹہ چلے گا اب، عافیہ نے کہا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا شاید مرسال اسے روک دے۔ سب اچانک خاموش ہو گئے۔ بھابھی، ہم سے مل کر بہت اچھا لگا، یقیناً آپ کو بھی لگا ہوگا۔ فائق کھڑا ہوا اور اپنا تحفہ سحر کی طرف بڑھایا۔ سحر نے مسکرا کر تھام لیا۔ اسی طرح سب نے ٹیبل سے تحفے اٹھا کر سحر کو دیے۔ وہ پیچھے کھڑی ملازمہ کو دیتی واپس مرسال کے پورشن میں آ گئی۔ کیسے لگے سب؟ عافیہ نے پوچھا۔ ٹھیک، اچھے تھے، سحر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ان سب کی نظروں میں بہت حیا ہے سحر، عافیہ نے کہا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، سحر نے تھوک نکلا۔ جب تم جا رہی تھے تو تمہاری نظروں میں ڈر تھا،
میں نے محسوس کیا، اور جب آئی ہوں تو وہ ڈر، وہ پیشانی کا پسینہ، وہ گھبراہٹ سب غائب ہے۔ عافیہ مسکرائی۔ دراصل میں کبھی کسی مرد سے نہیں ملی، بس اسی وجہ سے۔ سحر نے جلدی سے صفائی دی۔ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ان کے سامنے بے فکر ہو کر جانا۔ وہ بھابھی تو کہتے ہیں، مگر بہن سمجھتے ہیں۔ عافیہ کی باتیں سن کر سحرالنساء کے دل سے دوسرا بڑا بوجھ بھی اتر گیا۔ پہلا بوجھ مرسال کا عمر میں بڑا ہونا، اور دوسرا اس کے دوستوں کا۔ وہ بہت زیادہ نہیں، مگر خوش تو تھیں۔ ولیمہ بھی گزر ہی گیا۔ سحر کا تھکن سے برا حال تھا۔ وہ تقریباً 1:30 بجے اپنے کمرے میں آئی۔ ہال سے آنے کے بعد مرسال کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سحر عافیہ کے کمرے میں عافیہ کی نند سویرا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زیور وغیرہ اس نے نویرا کی مدد سے اتار دیے تھے۔ اب وہ شاور لینے جا رہی تھی۔ اسے اتنی تھکن تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سو جائے۔ شاید ہی سحرالنساء اپنی پوری زندگی میں اتنی تھکی ہوئی ہوگی۔ رات کو نہیں نہانا ہے، میں اماں کو صبح بتاؤں گی، نورین اکثر اسے دھمکی دیتی تھی۔ جب وہ نہانے جاتی تھی تو لڑکیاں بے شک کہیں وہ سب کو بھول جائے گی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں بھولتی۔ وہ بالوں میں کیچل لگا کر نہانے کے لیے بڑھی۔ مرسال ہاتھ سے سیدھا مدثر کے فلیٹ پر آیا، جہاں فائق، مدثر اور شاذر پہلے سے موجود تھے۔ یہ کیا، تم صفائیاں بھی خود کروانے لگ گئے کیا؟ مدثر نے مرسال کی طرف تکیہ اچھالا تو وہ لیٹ گیا۔ تم لوگ جس طرح بھاگے ہو نا یہاں سے، اللہ حساب لے تم لوگوں سے۔ مرسال نے تینوں پر زہر آلود نظر ڈالی۔ ہم سارے کام کر کے آئے، بس تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ سبرک نے کہا وہ کر لے گا۔ فائق نے فوراً وضاحت دی۔ صبح وہ تم لوگوں سے بات کرے گا اس بارے میں۔ خیر، مدثر کافی لیا۔ مرسال نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو ادھر کیوں رکیا، گھر آ جاتا، فائق نے کہا۔ مدثر اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا۔ شاذر نے میسج کیا تھا کہ ہم مدثر کی طرف ہے، تو میں آ گیا۔ مرسال نے ابھی بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ وہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ تو آتا ہے کہ نہیں، شادی کے بعد بدل گیا ہے، شاذر نے جواب دیا۔ مرسال نے پہلے اسے پھر فائق کو دیکھا۔ ان دونوں نے کال بھی نہیں کی۔ مرسال نے بات بدلی۔ کی تو تھی، مدثر نے آواز لگائی۔ میرے پاس تو نہیں کی نا، مرسال نے پیچھے ہو کر جواب دیا۔ ارے فون میرے پاس تھا تیرا، تو کال بھی میں نے اٹھائی۔ مدثر کپ لے کر باہر آیا اور اسے دینے لگا۔ اگر اس نے جیسے کوئی حرکت کی نا تو دوسرا گھونٹ تیرے منہ پر جائے گا، مرسال نے کپ تامتے ہوئے کہا۔ ارے یار، قسم سے انسانوں والی ہے، پی لے سکون سے، آج نہیں کر رہا تیرے ساتھ مذاق۔ مدثر ہنستے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا۔ بلال اور نواز دونوں نے کوئی 10 دفعہ کال کی ہے۔ فائق نے مرسال کا موبائل اس کے آگے کیا۔ میں نے دیکھا نہیں تھا، ویسے پرسوں آ جائیں گے نا؟ مرسال نے کافی کا پہلا گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ کیسی ہے؟ بہت دل سے بنائی ہے، مدثر نے جلدی سے کہا۔ اچھی ہے، مرسال نے کندھے اچکائے۔ افیرہ کی کال ہے، فائق نے مرسال سے کہا۔ تو اٹھا لو۔ مرسال سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اچھا، ہم نے تو نہیں بلایا، وہ خود آیا، فائق نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ادھر دو۔ مرسال نے موبائل فوراً لیا۔ کافی اب شاذر کے ہاتھوں میں تھی۔ آتا ہوں۔ مرسال نے فون بند کر کے بیڈ پر اچھالا۔ کافی تو ختم کر دے۔ مدثر نے شاذر کے ہاتھ میں کافی دیکھی۔ نہیں یار، افیرہ بہت غصہ کرے گی اور اس سے زیادہ میرے اوپر چڑھ جائے گی، فائق نے کہا۔ تم چلو گے ساتھ؟ مرسال نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ نہیں، میں ادھر ہی سوؤں گا، شاذر بھی یہیں ہے، مدثر صاحب کو رات میں ڈر لگتا ہے، فائق نے شرارت سے کہا۔ ہاں، کیونکہ اس کا بیسٹ فرینڈ جو نہیں ہے۔ شاذر کا انداز بھی شرارتی تھا۔ مرسال اللہ حافظ کہتا باہر نکلا، اور 7 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ گھر آ گیا۔ دروازہ افیرہ یعنی کہ عافیہ نے ہی کھولا تھا۔ بھائی یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ اپنے میاں سے پوچھو، اسی نے بلوایا تھا۔ مرسال اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا میاں کون سا دودھ کا دھلا ہے جو ان سے پوچھوں؟ عافیہ جل کر کہتی اپنے کمرے میں گئی، جہاں سویرا اور جویریہ دونوں سو رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے آ کر لیٹ گئی۔ مرسال جب اپنے کمرے میں آئے تو سحر صوفے پر بیٹھی اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ آپ سوئے نہیں؟ مرسال اپنی گھڑی اتارتے بولا اور وارڈروب کی طرف بڑھا۔ نہیں، بس سونے جا رہی ہوں، سحر نے جواب دیا۔ سو جائے۔ مرسال اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سحر جلدی سے لائٹ بند کر کے بیڈ پر گری۔ سحر کو یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ شادی کرے گی۔ ہفتوں سے اس نے اپنا پسندیدہ جملہ بھی نہیں بولا تھا، میں نے شادی نہیں کرنی۔ یہ بات یاد آتے ہی وہ مسکرا دی۔ کیا اسے سب کی دعائیں لگ گئی تھیں؟ اس کا نصیبہ کھل چکا تھا، اس کی قسمت بدل چکی تھی۔ نہیں، سحر کبھی نہیں۔ سحر، تم کبھی کسی مرد سے محبت نہیں کر سکتی۔ سارے مرد فواد عالم اور حماد جیسے ہیں۔ یہ مرسال ہارون بھی ان دونوں جیسا ہے، اداکاری کر رہا ہے، مگر میں اس کے سامنے نرم کیوں پڑ جاتی ہوں؟ اس لیے کہ وہ خود نرم پڑتا ہے میرے سامنے۔ اچھا سحر، بس یہ بات یاد رکھنا، مرسال ہارون بھی ایک مرد ہے اور مرد سارے ایک جیسے ہیں۔ سحر نے ایک بار سر جھٹکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وہ گالی، وہ تھپڑ، وہ رویہ اور فواد عالم یاد آ چکے تھے۔ اس کے آنسوں سے کمبل بھیگ رہا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔
اسے خوف آ رہا تھا۔ میں مرسال ہارون کو تو اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی، مگر وہ کبھی میرے دل میں نہیں آ سکے گا، میں اسے کبھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ اتنا سوچ کر دوبارہ رو دی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، ان الفاظوں میں سحر النساء کا درد تھا، تکلیف تھی، شکایت تھی، ملال تھا۔ سحر آپ جاگ رہی ہیں؟ مرسال کی آواز پر سحر نے جلدی سے آنسو صاف کیا اور کمبل سے باہر نکلی۔ اندھیرا تھا، مرسال سحر کی سوئی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھ سکا۔ جس جاگ رہی ہوں، سحر نے جواب دیا۔ اچھا سو جائے۔ مرسال سحر کی بائیں جانب آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سحر نے محسوس کیا کہ مرسال کا ہاتھ سحر کے بالکل قریب ہے۔ سحر آپ کے بال گیلے ہیں، تکیہ پوری طرح بھیگ چکا ہے۔ مرسال کی آواز پر سحر نے اپنے لب کاٹے اور اٹھ بیٹھی۔ میں ہیئر ڈرائر لے کر آتا ہوں، عافیہ نے رکھا تھا۔ مرسال اٹھ کر درار سے ہیئر ڈرائر لے آیا اور لائٹ آن کی۔ سحر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ مجھے یوز کرنا نہیں آتا، اس لیے نہیں کیا۔ سحر نے آئینے میں مرسال سے مخاطب ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں۔ مرسال نے سحر کے بال پیچھے کیے تو سحر بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نورین تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگ کر جب فارغ ہوئی تو دیکھا سیڑھیوں پر زیب بیٹھا تھا۔ وہ کب سے آیا پہلے سے تھا، نورین کو خبر نہیں تھا۔ سحر کے ولیمے پر دونوں ایک دن کے لیے گھر آئے تھے۔ اماں نے زبردستی زیب کو روک لیا۔ نورین نے اس کا بستر چھت پر لگایا تھا، مگر شاید وہ واپس نیچے آ گیا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ نورین جائے نماز اٹھاتے بولی۔ جگہ بدل جائے تو نیند نہیں آتی۔ سیب نے موبائل بند کیا۔ سونے کی کوشش کریں، آ جائے گی، نورین نے مسکرا کر کہا۔ چائے پینی ہے؟ میں بنا لوں جا کر؟ سیب نے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ نورین چائے نماز کمرے میں رکھ کر سیدھا باورچی خانے میں گئی اور چائے بنانے لگی۔ جب وہ کپ لے کر باہر آئی تو زیب کہیں نہیں تھا۔ مجبوراً اسے اوپر جانا پڑا، مگر اس کے دل میں ڈر یا خوف نہیں تھا، کیونکہ زیب اب اس کا محرم تھا۔ وہ چائے اسے دے کر واپس جانے لگی۔ بیٹھ جاؤ۔ زیب کی آواز پر وہ زمین پر بچھے گدے پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ تو تھی مگر زیادہ نہیں۔ کوئی بات کرنی ہے؟ نورین نے خاموشی توڑ دی۔ ظاہر ہے، مجھے امی نے کہا تھا کہ رشتے سے انکار آپ نے کیا۔ سیب نے بات شروع کی۔ چھوٹی ممانی نے بتایا تھا ہمیں کہ خالہ نے رشتے اسی وجہ سے فاریہ سے کیا ہے، نورین نے بہت تحمل سے جواب دیا۔ میں نے رشتہ ختم ہونے کے بعد خالو کو 50 کال کی ہوں گی، انہوں نے نہیں اٹھائے۔ سیب شاید وضاحت دے رہا تھا۔ اچھا، نورین بس اتنا ہی کہہ سکی، اور وہ کہتی بھی کیا؟ پھر مجھے لگا کہ جب آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس رشتے میں تو میں کیوں ہوتا رہوں، پھر میں نے فاریہ کے لیے ہاں کہہ دی۔ سیب نے چائے کا کپ زمین پر رکھا۔ مگر جہاں تک مجھے یاد ہے رشتہ بعد میں ختم ہوا ہے، منگنی پہلے ہوئی ہے۔ نورین نے یہاں بولنا ضروری سمجھا۔ ہاں، امی نے بتایا مجھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، مجھ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی۔ سیب نے نظریں جھکا لی، شاید وہ شرمندہ تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ نورین کپ اٹھا کر سینے کی طرف بڑھی۔ سیب نے کوئی آواز نہیں دی، ویسے بھی وہ رکتی نہیں اگر زیب اسے آواز دیتا بھی تو۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آدھے گھنٹے گزرے تھے کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ اس نے دوبارہ وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اب وہ قرآن کھولے بیٹھی تھی۔ صبح جب اٹھی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ جلدی جلدی فریش ہو کر نیچے آئی مگر ٹیبل خالی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچن میں گئی تو صرف ملازمہ تھی۔ وہ جب کچن سے باہر نکلی تو دیکھا زبور تاک رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے ٹیبل پر رکھی اور سحر النساء کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم بھابھی، زبور نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، یہ کیا ہے؟ سحر نے پوچھا۔ ناشتہ آپ نے کر تو نہیں لیا نا؟ زبور بولا۔ نہیں، ابھی تو آئی ہوں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، سحر نے جواباً کہا۔ بھائی تو مسجد گئے تھے، ابھی آئے نہیں، اور آپ ہی ابھی سو رہی ہوں گی، زبور نے جواب دیا تو سحر نے دل میں سوچا مرسال نے نماز بھی پڑھ لی اور وہ سوتی ہی رہ گئی۔ آپ ناشتہ کر لیں، زبور ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ابھی کر لوں گی، آپ بیٹھے نا۔ سحر کو خیال آیا، پھر دونوں صوفے کی طرف بڑھے۔ سحر نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ زبور اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھا تھا۔ سوری، میں آپ سے مل نہیں سکا، زبور نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایک بات پوچھوں؟ سحر النساء اب مدعے پر آئی تھی۔ آپ نورین اور میرے بارے میں بات کرنے والی ہیں؟ زبور نے کہا تو وہ ہنس دی، جس کا صاف مطلب تھا کہ ہاں، وہ یہی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جی، بلکہ ہم سب معذرت خواہ ہیں، شہر نے نظریں جھکائی۔ ارے نہیں، بلکہ اچھا ہوا کہ جہاں سیب نے ہمت دکھائی، ورنہ ہم تینوں کی زندگی مشکل ہو جاتی۔ ویسے یہاں کسی کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، ماضی تھا، گزر گیا، اور ماضی کو بھول جانا بہتر ہے۔ زبور نے بات ہی ختم کر دی۔ کچھ ماضی بھلائے نہیں جاتے۔ شکریہ، میرے دل سے ایک بوجھ کم ہوا۔ سحر النساء نے فوراً بات بدلی۔ جی واقعی، کچھ ماضی بھلائے نہیں جاتے، مگر اسے بھلانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی بہتر ہوتا ہے۔ زبور کے ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ سحر کو شرمندگی ہوئی، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ ارے وہ زبور،
तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मिर्साल की आवाज़ पर सहर ने घबरा कर उसे देखा, जबकि ज़ुबैर पुरसकून था। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, नाश्ते के लिए आप गए थे क्या मेरी तरफ? ज़ुबैर खड़ा हुआ। वालेकुम सलाम। मगर तुम थे ही नहीं, आ जाओ नाश्ता कर लो, मिर्साल ने कहा। नहीं नहीं, आप लोग करें, मैं जवेरिया को देख कर आता हूँ। ज़ुबैर काफिया के कमरे की तरफ बढ़ा। वो अभी आए थे, उन्हें ज़्यादा देर नहीं हुई आए हुए। सहर उठकर मिर्साल की टेबल तक आई। मैं कुछ कह तो नहीं रहा? बैठे। मिर्साल ने उसे इशारा किया तो वो बैठ गई। सहर मुस्कुरा कर कह रही। ज़ुबैर की तरह मिर्साल भी उसके बाद बैठा था। तभी मुलाज़िमा भी नाश्ता ले आई। सहर को इतना सब कुछ देखकर ही नींद आने लगी। उसने चाय निकाली, मिर्साल की तरफ कप किया, दूसरा कप उठाने लगी। मैं चाय नहीं पीता, मिर्साल ने कहा तो सहर ने दूसरा कप वापस रखा और अपना कप अपनी तरफ किया। भाभी, आपने पैनकेक ज़रूर ट्राई करना है। ज़ुबैर की आवाज़ पर दोनों ने इसे देखा, जिसकी गोद में जवेरिया थी। अच्छा, सहर ने जवाब दिया। ज़ुबैर बाहर निकल गया। ज़ुबैर को कुकिंग का बहुत शौक़ है। ये सारा नाश्ता उसने खुद बनाया, मिर्साल आमलेट प्लेट में रखता बोला। सहर ने चाय का घूंट मुश्किल से अपने अंदर उतारा। वो वाकई नौरीन जैसा था। नौरीन को भी तो पकाने का बहुत शौक़ था, बस वह ऐसी शाही चीज़ें नहीं बनाती थी। अस्सलाम वालेकुम, आफिया ने सहर के कंधे पर हाथ रखते कहा। वालेकुम सलाम, आए बैठे। सहर ने फ़ौरन जवाब दिया। नहीं नहीं, नाश्ता भी कर लूँगी, और मुझे पता था ज़ुबैर नाश्ता ले आएगा, इसलिए मैं नहीं उठी। आफिया ने शायद वजाहत दी थी। नवीरा उठ गई? मिर्साल ने पूछा। हाँ, फ़ाई कहाँ है? भाई घर पर है या मुदस्सर भाई के फ़्लैट पर? आफिया ने पूछा। मुदस्सर के फ़्लैट पर। कब जाना है तुम्हें? मिर्साल ने जवाब के साथ सवाल भी किया। दोपहर में जब फ़ाइक आएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। आफिया किचन में जा चुकी थी। एक नवा सवाल सहर के दिल में आ गया था। आफिया कौन थी? ज़ुबैर को मिर्साल की वो इतने हक से क्यों रह रही थी यहाँ? आप कुछ ले नहीं रही? मिर्साल ने कुछ देर बाद कहा। बस ठीक है, मैं ज़्यादा नाश्ता नहीं करती, सहर ने जवाब दिया। अब उसे वो क्या बताती, सारी ज़िंदगी तो वो चाय ही पीती आई है। हाँ, कभी कभी पराठे मिल जाया करते थे। नाश्ता ख़त्म होने के बाद आफिया, ज़ुबैर, नवीरा और सहर चारों बैठकर बाहर बातें करने लगी। ज़ुबैर पुरानी बातें बता रहा था और आफिया भी। सहर के दिमाग में दोबारा ये सवाल आया कि वो इतना कैसे पता है इन दोनों के बारे में। फिर ज़ुबैर जवेरिया को लेकर बाहर चला गया। नवीरा ड्राइवर के साथ अपने घर चली गई और सहर और आफिया दोनों हाल में बैठी रह गई। थक गई हो तो आराम कर लो जाकर, आफिया ने कहा। आप जा रही हैं क्या? सहर ने पूछा। नहीं, मैं तुमसे बातें करूँगी, अगर तुम करना चाहो तो, आफिया बोली। क्यों नहीं, ज़रूर। सहर थोड़ा सा घबराई। अब कौन सी बात करनी है उसने? यही सोच रही हूँ ना कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ अभी तक यहाँ। आफिया शायद ज़हन पढ़ती थी। यह सहर अपने चेहरे को खुद ही किताब बना चुकी थी। जी सॉरी, बुरा लगा तो, सहरुन्निसा ने नज़रें मज़ीद नीचे करे। वो शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं, ये जानना तुम्हारा हक़ है। मैं मिर्साल भाई और ज़ुबैर की बहन हूँ। आफिया की आवाज़ पहले से मध्यम थी। फिर आप ही ने तो कहा था कि सहर रुकी। फरमीन ने वही कहा जो मैंने उन्हें बताया। हम तीनों भाई बहनों के अलावा फ़ाइक और उसके घर वाले। और अब तुम जानती हो कि मैं उन दोनों की बहन हूँ। और हाँ, मेरा नाम अफ़ीरा है। आफिया ने तफसील दी। मगर सबसे छुपाना क्यों है? सहर को तो शौक़ था कहानियाँ पढ़ने का, पढ़ तो सकती नहीं, तो सुनने का इश्तियाक लग गया था उसे। लंबी कहानी है, खामोशी से सुनना, बीच में कुछ मत पूछना। तुम्हारे किस्से मैंने फरमीन से सुन रखे हैं। आफिया आखिर में मुस्कुरा दी। अब मैं वो कहाँ हूँ जो हुआ करती थी? आप बोले, मैं सुन रही हूँ। सहरुन्निसा हंसती। बाबा, चचा और फूफो, इन 3 लोगों से बताना शुरू करती हूँ। ये 3 थे। फूफो की शादी के बाद दादा अबू ने ज़मीन वगैरह के 3 हिस्से कर दिए थे, मगर जिस घर में सब रहते थे इसके 2 हिस्से की, बाबा और चचा के। उनका कहना था कि ये घर सिर्फ चचा और बाबा का हिस्सा है। ये घर बाबा और चचा के पैसों से बना था। दादा अबू का कहना था कि फूफो की शादी में जेवर और जहेज़ वगैरह दिया तो इस घर में से 3 हिस्से नहीं होंगे। बहुत बहस हुई, मगर दादा अबू ने किसी की ना सुनी। उनके इंतकाल के बाद चचा शहर आ गए। आना तो बाकी बाबा को भी था, मगर वो घर खाली हो जाता, बस इसलिए बाबा वहीं रहे। वक्त के साथ बाबा और चचा में दरारें आ गई, फूफो की वजह से। फूफो ने चचा जान को बाबा के ख़िलाफ़ कर दिया और यूँ रिश्ता ना होने के बराबर हो गया। सब मसरूफ़ थे। ज़ुबैर 4 साल का था जब अम्मी का इंतकाल हुआ। मैं और जवेरिया उस वक्त 7 साल की थी। हम दोनों जुड़वा थे और मिर्साल भाई 9 साल के। अम्मी के इंतकाल के बाद बाबा बीमार रहने लगे तो फूफो अपने बच्चों समेत हमारी तरफ आ गई। इन दोनों चचा जान लोग भी आए थे 2 बार। एक दिन भाई और ज़ुबैर दोनों दुकान पर थे, मैं और जवेरिया स्कूल में थे। हम जब घर आए ना तो दरवाज़ा बंद था। हम दोनों इसी वक्त 11 साल के हो गए थे। जब दरवाज़ा नहीं खोला
तो हम भाग कर दुकान पर गए तो हमारे साथ ज़बूर्ग आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। हमने कहा कि वो भाई को बताएगा कि हम दोनों झूठी हैं, तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपने हिस्से की मिठाई दूंगी जो कल मेहमान लाए थे, बस भाई को कुछ ना बताना वरना वो खुद होंगे। वो मान गया और मेरे साथ अंदर आया। जब हम अंदर आए तो हमें जगह जगह खून दिखा। हम डर गए। जवेरिया तो अब्बा के कमरे की तरफ भागी। मैं और ज़बूर्ग वहीं खड़े थे। जब जवेरिया की चीख निकली तो ज़बूर्ग जल्दी से अंदर गया। मैं भी गई मगर दरवाजे तक ही खड़ी रही। हम तीनों पर पंखे को देख रहे थे जहाँ बाबा लटके हुए थे। बाबा के गले में दुपट्टा था। उन्होंने फांसी लगा ली। ज़बूर्ग हमसे छोटा तो था मगर वो हमें चुप करा रहा था। कभी जवेरिया को गले लगाता तो कभी मुझे। 9 साल का था और लग रहा था हमसे बड़ा है। जवेरिया जल्दी से बाहर भागी। ज़बूर्ग मुझे अपने गले लगाए बैठा था। थोड़ी देर में भाई और जवेरिया आ गए। मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। मिर्साल भाई, मुदस्सर भाई और ज़बूर्ग तीनों ने बहुत मुश्किलों से बाबा को उतारा। लोग बस खड़े थे। तभी फूफो फूफा उनके दोनों बेटे भी आ गए और फूफो हमसे ज़्यादा रोने लगी। सब ने कहा कि बाबा ने कर्ज़ों की वजह से फांसी लगा ली है, मगर हमारे बाबा सुबह तक ठीक थे। वो उठकर वज़ू भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल जा रहे थे तो बाबा तलावत के लिए कह रहे थे। इनको वज़ू करना था। फूफा ने बड़ी मुश्किलों से हमारे सामने ने वज़ू करवाया था, फिर वो अकेले कैसे फांसी लगाते। अम्मी के जाने के बाद बाबा अरसा तक बीमार थे मगर वो बीच में ठीक भी हो गए थे। फिर इनका एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो बिस्तर से लग गए थे। 2 दिन गुजर गए थे बाबा को गए। बाहर क्या बातें होती थी हमें नहीं पता होता था। बस मुझे इतना याद है भाई हर वक्त परेशान रहते थे और इनके साथ ज़बूर्ग भी। इतने गम और परेशानी में भी भाई हमारा ख्याल करना नहीं छोड़ते थे। मिर्साल का भाई का बस चलता तो वो हमें अपने पास से हटने ही नहीं देते। वो डरे डरे रहते थे। ज़बूर्ग को हर वक्त डांटते कि हमारे साथ रहें। ज़बूर्ग स्कूल कम जाता था क्योंकि दुकान पर भाई अकेले नहीं रह सकते थे। बाबा की कपड़ों की दुकान थी और बहुत बड़ी थी, मगर भाई ज़बूर्ग को दुकान पर रहने का कहकर स्कूल छोड़ने और लेने आते थे। हम घर नहीं जाते थे, भाई के पास दुकान में रहते थे। अंदर एक कमरा था, छोटा सा, बहुत ही छोटा। उसमें सामान वगैरह रहता था। मैं और जवेरिया से स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ पड़े रहते थे। भाई टिफ़िन देते थे अपना खाने के लिए और रात से 7 बजे हम चारों साथ आते। दुकान तो पापा के रहते हुए 11 बजे बंद होती थी, मगर पापा के जाने के बाद दुकान लेट खुलती थी और बंद जल्दी हो जाती थी। हम जब घर आते तो फूफो लोग सारा खाना अंदर रख लेती थी। भाई हम तीनों को लेकर सामने बिठाकर पढ़ाते और खाना बनाते थे। जवेरिया को बहुत शौक था खाना वगैरह बनाने का। ज़बूर्ग को तो कुछ अरसे से हुआ ये शौक। जवेरिया पढ़ने के साथ साथ रोटियां बेलती, सब्ज़ी काट देती थी। फिर हम सब खाकर कमरे में चले जाते। पहले बाबा अपने बेड के साथ एक चारपाई बिछवाते थे। मैं और जवेरिया साथ सोते थे और ज़बूर्ग मिर्साल भाई दरवाजे के सामने ज़मीन पर सोते थे। दरवाज़ा अक्सर बंद करवा देते थे बाबा, और यही आदत मिर्साल भाई की भी थी। हम दोनों बाबा के बेड पर दोनों दरवाज़ों के सामने ज़मीन पर सोते थे। मैं अक्सर उठती तो देखती मिर्साल भाई जाग रहे होते थे और मोमबत्तियाँ जलाकर कुछ लिखते रहते थे। जिस दिन हमारी छुट्टी होती थी भाई हमें सारा दिन दुकान पर रखते थे। कभी कभी मुदस्सर भाई के घर छोड़ आते, मगर बाहर से ताला लगा देते थे। मुदस्सर भाई दूसरी जगह काम करते थे। बाबा की बात याद नहीं कि भाई ने हमें कब अकेला छोड़ा हो। एक दफ़ा जवेरिया ने मुझे बताया कि हारिस फूफो का छोटा बेटा जो कि मिर्साल भाई की हम उम्र था वो इसे तंग करता है। मैंने जवेरिया को आगे से जवाब देने का कहा और फिर दोबारा कभी हमारी इस बारे में बात ही नहीं हुई। मैंने दोबारा कभी पूछा भी नहीं। पापा को गए 3 साल हो गए थे और इसी तरह चलता रहा। भाई हमें बिल्कुल किसी कैदी की तरह रखते थे। हम ना कहीं जाते ना आते, ना ऊंचा हंसते ना बोलते। हमें बहुत गुस्सा आता। ज़बूर्ग अलबत्ता हमें समझाता कि भाई हमारे अच्छे के लिए करते हैं, मगर हम आगे से कहते हैं इतना भी नहीं अच्छा करना चाहिए इन्हें। कभी कभी भाई खुश होते या फ़ारग तो हमें छत पर ले जाते। हम इनके साथ खेलते थे। वक्त के साथ मैंने और जवेरिया ने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों में ले लीं। भाई को आसानी होने लगी। अब हम खाना बना लिया करते थे। ज़बूर्ग जवेरिया खाना बनाते थे और मैं भाई के साथ पढ़ती थी। फिर बाद में वो सब स्कूल के एक ब्रेक में ज़बूर्ग और जवेरिया को पढ़ाती थी। अब हम एक दूसरे के बाल खुद बांधते थे, अपने कपड़े भी खुद धोने लगे थे। ज़बूर्ग के कभी धो देते थे, मगर मिर्साल भाई ने कभी नहीं कोई काम करने दिया अपना। मैं और जवेरिया 11वीं जमात में आ गए थे और ज़बूर्ग 9वीं में। भाई सिर्फ 5 जमात ही पढ़ सके थे, मगर वह ज़बूर्ग या हम दोनों को पढ़ाते थे। कुछ नहीं आता था तो अपने दोस्तों से पूछ लेते या मोबाइल से देख लेते थे। हफ्ते हो जाते थे फूफो से मिले हुए हमें, हालांकि अब हम एक छत के नीचे रहते थे। मुझे याद है भाई ने बहुत सारी चीज़ें मुदस्सर भाई के घर भिजवा दी थी। जवेरिया इन दिनों बहुत परेशान रहती थी और वो फेल हो गई। भाई ने उसे बहुत समझाया,
फिर मैं 12वीं में और जवेरिया 11वीं में हो गई। जवेरिया बहुत चुप रहने लगी। भाई ने हमें एक दिन बहुत डांटा क्योंकि हम रात को पार्क रूम वगैरह के लिए बाहर निकल आते थे। हमें अच्छा नहीं लगता था कि हम भाई के साथ आए, मगर हम बगैर कभी कभी बताए निकल जाते थे। एक दिन हमने ऐसा ही किया। कमरा दूर था बाथरूम से। हम ऐसा करते थे कि पहले साथ बाथरूम जाते, फिर एक बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े हो जाते और एक कमरे के दरवाजे के पास। मगर उस दिन जवेरिया ने कहा कि वो कमरे में नहीं जा रही थी। यही हुआ, तुम्हारा इंतज़ार करूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। अभी मैं गई ही थी कि जवेरिया की आवाज़ इतनी तेज़ आई कि मैं ज़ुबैर और भाई भी आ गए। हम तीनों ने देखा जवेरिया ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। भाई ने मुझे घूरा और उठाकर कमरे की तरफ बढ़े। ज़ुबैर ने सख्ती से मेरा हाथ थामा, घसीटते हुए अंदर ले आया। दरवाज़ा बंद किया, मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैं गिरते गिरते बची। मुझे हैरत तो तब हुई जब भाई ने ज़ुबैर को कुछ कहा ही नहीं। जवेरिया को होश आया तो वो भाई के गले लगकर रोने लगी कि वो इतनी डरी हुई थी कि रात भाई के बाजुओं पर सोई। मैं भी उसके बाजू पर आग लेटी रही। ज़ुबैर सारी रात टहलता रहा, भाई बस छत को घूरते रहे। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। मैं ज़ुबैर से ज़्यादा भाई से नाराज़ थी। भाई आए, उन्होंने मुझसे मेरे पैरों में बैठकर माफ़ी मांगी। बहन थी तो पिघल गई। भाई उस दिन दुकान नहीं गया और ना हम स्कूल। मुदस्सर भाई और ज़ुबैर के साथ हम मुदस्सर भाई के घर गए। हमें नहीं पता कि पीछे क्या हुआ। रात को हम घर आए और फिर उस रात के बाद मैं और जवेरिया कभी अकेले नहीं गए, चाहे कुछ भी होता था। इस बात को 3 माह गुजर गए। जवेरिया बीमार रहती थी और चुप चुप। क्लास में भी बस गुमसुम सी बैठी रहती। खाना भी बनाती तो जला देती या कभी खुद जल जाती। उसकी टीचर अक्सर उसकी शिकायत करती। मैंने मोहब्बत से, गुस्से से बहुत पूछा, मगर वो कुछ ना बताती और अक्सर कहती मेरे साथ रह करो, मुझे अकेला मत छोड़ना। हालांकि वो अकेली नहीं होती थी। मेरी दोस्त शिफा ने मुझसे कहा कि जवेरिया के ऊपर दम दरूद करवाओ। मैंने गुस्से में से इसे दोस्ती ही ख़त्म कर दी। मैं लंच ब्रेक में जवेरिया के पास ही नहीं गई। वैसे भी जब से हमारी क्लास अलग हुई थी हम कम कम ही मिलते थे। उस दिन मैं अकेली बैठकर यही समझाती रही कि मेरी जवेरिया बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने भाई से आकर कहा तो भाई ने उसे अपने पास बुलाया, पूछा तो वो रोने लगी। उस दिन हम तीनों को पता लग गया कि कुछ तो है जो जवेरिया को परेशान कर रहा है। मेरी ज़िद पर शिफा की अम्मी के साथ भाई ने जवेरिया और मुझे दम के लिए भेज दिया, मगर कोई असर नहीं हुआ। अब तो जवेरिया रात को उठ कर रोने लगती और अक्सर मुझसे बिल्कुल लगकर सो जाती। उसे मेरे पास डर लगता तो वो भाई के पास जाकर सो जाती। भाई ने बेड के पास चारपाई बिछानी शुरू कर दी। ज़ुबैर का भाई चारपाई पर सोता और भाई की तरफ जवेरिया सोती। उसके बाद एक दिन हम स्कूल गए तो 1 घंटे बाद ज़ुबैर हमें लेने आया। हम उसके साथ मुदस्सर भाई के घर आ गए। वहाँ मुदस्सर भाई की फूफो थी और शायद फ़ाइक बिलाल भाई भी थे। हमें बाद में पता चला कि शाज़र भाई की फूफी हमारी चची और फ़ाइक की अम्मी हैं। भाई मुझे और जवेरिया को कमरे में ले गया और कहा कि जवेरिया का निकाह मुदस्सर भाई से भी अभी होगा। जवेरिया तो बौखला गई। भाई ने सख्ती नहीं की और बाहर जाकर इनकार कर दिया। मगर थोड़ी देर बाद भाई के साथ शाज़र भाई अंदर आए और भाई मुझे साथ बाहर ले गए। शाज़र भाई के दरमियान क्या बात हुई हमें नहीं पता था। शाज़र भाई बाहर आए, कहा कि वो राज़ी हैं। भाई, मैं और चची अंदर आ गए तो इसके भाई के पूछने पर हाँ की। थोड़ी देर में निकाह होने वाला था। वो शायद पहली दुल्हन थी जिसका स्कूल के यूनिफॉर्म में निकाह हुआ था, मेरे सामने ही। फूफो ने फ़ाइक के लिए मेरा रिश्ता भी मांगा। भाई और फूफो बाहर निकल गए। ज़ुबैर और जवेरिया मुझे बीच में बिठाकर खुद भी बैठी। फ़ाइक भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भाई की बहुत मदद की है, ज़ुबैर ने कहा। देखने में भी अच्छे हैं, जवेरिया ने भी कहा। मगर अभी जवेरिया का निकाह होगा, मेरे पीछे क्यों पड़ गए ये लोग? मैंने गुस्से से कहा। क्योंकि भाई को खौफ है। मान जाए अभी, भाई सुकून की नींद सोएंगे प्लीज़। ज़ुबैर घुटनों के बल मेरे सामने बैठा। क्या मतलब? भगो मत। मैंने दांत पीस कर ज़ुबैर को घूरा तो वो उठकर बाहर चला गया। कर लो निकाह फिरा, वरना वो तुम्हें भी हरासा करेगा, तंग करेगा। जवेरिया की आंखें नम थीं। कौन? मैं बेयकीनी से उसे देखने लगी। समीर, वो मुझे तंग करता है। उस रात भी वही था जिस ज़ुबैर ने तुम्हें मारा। वो रात को अक्सर खिड़की के पास रहता है और जब मैं घर पर होती हूँ तो वो मुझे देखता है। कितनी दफ़ा उसने मुझे बुलाया, मैं नहीं गई। तुम्हें याद है जब उस दिन तुम ज़ुबैर की पट्टी कर रही थी, उसे बुखार था, मैं किचन में थी, वो आया था और उसने मुझे कमर से पकड़ा था। अफीरा, वो शैतान है, उसकी नज़रें मुझे रात को सोने नहीं देती। भाई को शक है, तभी वो हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमें कहीं जाने नहीं देती। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं? वो ज़रा सी देर में मेरे पास आ जाता है। अफीरा, वो 10 कदम को 1 कदम बना लेता है। जवेरिया डरी हुई थी। मैंने उसे सीने से लगाया। मैं कैसी बहन थी, कुछ समझ ही न सकी, दिन भर उसके साथ रहते हुए भी। भाई अंदर आए और मैंने हाँ कर दी। हम दोनों का निकाह यूनिफॉर्म में ही हो गया।
वापसी पर भाई और ज़ुबैर हमें छोड़कर चले गए। भाई को अम्मी भी दूसरे रोज़ चली गई। हम दोनों घर में अकेले हो गए। हमें हैरत हुई कि हमारे सारे कपड़े, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि भाई अक्सर कुछ सामान यहाँ ले आते थे। दूसरे दिन शाज़र भाई हमें स्कूल लेकर, वापसी पर ज़ुबैर हमें मुदस्सर भाई के घर छोड़ गए। हम भाई से मिले ही नहीं। हफ्ते गुजर गए। एक दिन ज़ुबैर से हमने बहुत कुछ कहा तो भाई रात को आए। हमने महसूस किया कि भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। खौफ दूर दूर तक नहीं था। बहुत देर तक हम तीनों बैठे रहे। रात का खाना शाज़र भाई, मिर्साल भाई, ज़ुबैर और हम दोनों ने साथ खाया। अगले दिन शाज़र भाई शहर चले गए। हम दोनों खुश थे। अब अक्सर वो मुझे फ़ाइक के नाम से और मैं उसे शाज़र भाई के नाम से छेड़ा करते थे। वो बिल्कुल ठीक होने लगी थी। वो संभलने भी लगी थी। स्कूल और शाज़र भाई के घर पर ज़्यादा फासला नहीं था, तो हम अक्सर पड़ोस की लड़कियों के साथ जाने लगे। सबक दिन भर में 2-3 चक्कर लगा लेता था, मगर अब हम दोनों स्कूल खुद आती जाती थी। मेरा स्कूल ख़त्म हुआ। जवेरिया को भी 1 साल और पढ़ना था। भाई ने कहा मैं कॉलेज में दाखिला ले लूँ। मैंने कहा कि 1 साल बाद जवेरिया के साथ ही लूँगी। हमें साल रहते हुए साल से ज़्यादा वक्त हो गया था। शाज़र भाई की तरफ शाज़र भाई हर माह आते थे 2 दिनों के लिए। जवेरिया और मुझसे उनकी अच्छी दोस्ती हुई हो गई थी। वो रात कभी नहीं रुकते। वो हमेशा बाहर होते थे, दिन में भाइयों के साथ दुकान पर, फिर 2 दिन बाद वापस शहर चले जाते। मैं घर का बैठ कर क्या करती। मैंने स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शाज़र भाई ने हमें बताया कि भाई शहर में घर ले रहे हैं, फिर हम सब वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। हम बहुत खुश थे। एक दिन मैंने ही ज़िद की कि चलो हम घर चलते हैं। उस वक्त तो फूफो लोग छत पर होंगे। बहुत ज़िद पर हम रक्शे से घर आ गए। हम दोनों अंदर गए और कमरे में चले गए। हमने सोचा सफाई वगैरह कर देंगे, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। 7 बजने वाले थे। हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने ये सोचा ही नहीं कि भाई दुकान हमारी वजह से 7 बजे बंद करते थे, मगर अब हम नहीं हैं तो 11 बजे बंद होगी दुकान। पूरा कमरा साफ़ था। मैंने कहा किचन में चलते हैं, कुछ बना देते हैं। जवेरिया ने कहा नहीं। हम बंद कमरे में पड़े रहे। जवेरिया और मैं किताबें उठाकर बेड पर बैठ गई। हमारे पास मोबाइल था। जब हमने देखा कि 7 बज गए मगर वो लोग नहीं आए, तो हमने ज़ुबैर को मैसेज कर दिया कि हम इधर हैं। हमने कॉल भी की थी, मगर उसने उठाई नहीं। बाहर से आवाज़ें आ रही थी। शुक्र है हमने पर्दा पहले गिरा दिया था, फिर दरवाज़ा बंद किया था। हम दोनों को अब डर लगने लगा था। बाहर से समीर, उसके बड़े भाई अजीत और 2-3 लड़कों की आवाज़ें आ रही थी। जवेरिया घबराने लगी, मगर हमने एक दूसरे का हाथ थामा और बैठ गई। शाज़र भाई इन दोनों दिनों आए हुए थे। जवेरिया ने उन्हें कॉल मिलाई तो उन्होंने फ़ौरन उठा ली, मगर जवेरिया ने काट कर मैसेज भेजा। उन्होंने जवाब में हमें खामोश रहने का कहा। आधा घंटा गुजर गया। लड़कों की आवाज़ें और अंधेरा दोनों बढ़ रहा था कि खिड़की से किसी ने हाथ अंदर किया। जवेरिया फ़ौरन खिड़की की तरफ भागी। वहाँ शाज़र भाई और ज़ुबैर थे। ज़ुबैर की आंखें तो ऐसी जैसे हमें कहा जाएगा कि वो दोनों बाहर और हम दोनों अंदर खड़े रहे। 10:30 बज गए। मिर्साल भाई को पता ही नहीं था। ज़ुबैर अंदर आया तो मैंने दरवाज़ा खोला। वो बगैर कुछ बोले हम दोनों को लेकर बाहर निकला। अगर शाज़र भाई और ज़ुबैर हम दोनों को घसीट कर ना लाते तो हम लोग बेहोश हो जाती। वो सारे लड़के नशे की हालत में थे। टेबल, जुए, शराब वगैरह से भरा हुआ था और वहाँ कोई 6 लड़के और 4 लड़कियाँ। उनकी हालत देखकर जवेरिया और मेरा सर घूम गया। हम गाड़ी में आए। मुझे लगा ज़ुबैर का थप्पड़ उस दिन से भी ज़्यादा होगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। शाज़र भाई ने हमें घर छोड़ा और ज़ुबैर के साथ वापस दुकान पर चले गए ताकि भाई को शक ना हो। मिर्साल आ गए। सहरुनिसा ने शीशे से देखते आफिया को इशारा किया। दोनों सीधी होकर बैठी। क्या हो रहा है? मिर्साल ने पूछा। पुरानी बातें, आफिया ने कहा तो मिर्साल ने सहर को देखा। सहर, आपको अपनी अम्मी की तरफ जाना है? मिर्साल ने कहा। हाँ जाओ, तैयार हो जाओ। आफिया ने कहा तो वो बेजारी से उठी। उसका बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। तुमने बता दिया सब? मिर्साल सहर के जाते ही बोला। पूरा नहीं बताया, आफिया ने जवाब दिया। अफीरा, मैंने मना किया था। मिर्साल ने बेबसी से कहा। भाई, वो अब इस घर का फ़र्द है और मेरे बारे में वो सब कुछ सोचती है। इससे पहले कि मैंने बताना ज़रूरी समझा। आफिया ने सर झटका। फ़ाइक भी आया, इसको ज़रा खाना पूछ दो। मिर्साल कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पहले खबर तो दूँ, फिर इनको दूंगी खाना, आफिया ने गुस्से से कहा। अब जनाब फ़ाइक की शामत पक्की थी। सहरुनिसा खिड़की से बाहर देख रही थी। मिर्साल ड्राइव करने के साथ साथ सहर पर भी नज़र डाल रहा था। वैसे अमूमन लड़कियां तो मेके जाते हुए खुश होती हैं। आपको क्या हुआ है? मिर्साल की आवाज़ पर भी सहर ने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि मज़ीद खिड़की के करीब झुक गई। आपको बड़ा पता है, आपकी साबका बीवी खुश हुई थी। सहर ने जलकर जवाब दिया। मिलोगी इससे? मिर्साल ने कहा तो सहर इस दफ़ा उसकी तरफ पलटी। आपको मिलवाने का शौक़ है तो ले चले। सहर को तो बस घर ना जाने का बहाना चाहिए था।
मिर्साल ने उसके कहते ही गाड़ी थोड़ी पीछे की और दूसरे रास्ते पर घुमा दी। 5 से 7 मिनट में एक घर के बाहर गाड़ी रुकी। सैरुनिसा का नखिया उनमें आईने में अपनी शक्ल देखना चाही मगर देख नहीं सकी। आ जाए। मिर्साल उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। सहर ने दिल में सोचा कि इनके चौंचले ही नहीं ख़त्म होते। अदाकारी तो ऐसे करें जैसे नावल के हीरो हैं। दोनों साथ साथ अंदर दाखिल हुए। एक छोटा सा बच्चा ज़मीन पर खिलौनों के बीच बैठा था। मिर्साल को देखते फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। सहर ने यह देखकर अंदाज़ा लगाया कि मिर्साल मियाँ अक्सर आते जाते हैं। खैर बीवी थी, शक करना तो फ़र्ज़ था। अरे बता तो दिया होता। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जल्दी जल्दी उनकी तरफ बढ़ी। बस ज़ोहर की नमाज़ के लिए निकला हूँ, सहर के घर जाने के लिए। रास्ते में इधर ही आ गया। मिर्साल ने जवाब दिया। हसन, हसन देखो मिर्साल आया है। इस लड़की ने वहीं से आवाज़ दी। समन, ये सहर। मिर्साल ने तारुफ करवाया। ओह, बहुत हसीन है माशाल्लाह। मैं आना चाह रही थी वलीमे पर। हसन ने कहा कि लोगों का पता है ना, बातें बनाएंगे। समन सहर के गले लगकर दूर हुई। अरे वाह मिर्साल, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? हसन ने सहर से पूछा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सहर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रात का खाना खा कर जाना है। समन ने सोफ़े की तरफ इशारा किया। सहर ने जाने अनजाने में एक बार और नोट किया कि मिर्साल और हसन तब तक खड़े रहे जब तक सहर और समन न बैठ गई। नहीं नहीं, अगर इनके घर छोड़कर मुझे भी घर जाना है। मिर्साल ने इनकार किया। हम तो दावत करने वाले थे, फिर आफिया से बात की तो उसने बताया मैं लेट हूँ। हफ्ते भर की दावत कन्फर्म हो गई है। समन हंसते हुए बोली। मिर्साल, रात का खाना खा कर जाना, बस अब बात खत्म। हसन ने हाथ खड़े किया। अच्छा, सहर रात को चलना है, कोई मसला तो नहीं? मिर्साल के पूछने पर सहरुन्निसा ने नफ़ी में सर हिलाया। सहर तो खुद चाहती थी वो रात को जाए, फ़ौरन सो जाए, फवाद आलम से सामना ना हो। तो आ जाओ, हम बाहर चलते हैं। हसन और मिर्साल दोनों बाहर चले गए। मैं बस 2 मिनट में आई। समन अभी उठकर अंदर चली गई। हाल ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर खूबसूरत बहुत था। शायद समन को घर सजाने का बहुत शौक़ है। सहर अभी कुछ और देखती कि समन आ गई। सहर, क्या लोगी, कॉफ़ी या चाय? समन के पीछे मुलाजमा भी थी। शुक्रिया, चाय, सहर ने कहा तो मुलाजमा फ़ौरन अंदर किचन की तरफ बढ़ी। कैसा है मिर्साल, पसंद आया तुम्हें वो और उसका घर? समन ने बात का आगाज़ किया। ठीक, मतलब अच्छे हैं सब। सहर गड़बड़ाई। मिर्साल से अच्छा इस दुनिया में कोई मर्द नहीं देखा मैंने। उसके साथ एक कमरे में 7-8 माह गुजारे, वो बहुत ही अच्छा है। समन की शायद आंखें बोल रही थी या सहर को लग रहा था। इतना अच्छा है तो छोड़ा क्यों? बिलाखिर सहर ने सोच को ज़बान दी। क्योंकि मुझे हसन से मोहब्बत है। वो भी मुस्कुराते हुए बोली। और मिर्साल को? इन्हें नहीं थी आपसे मोहब्बत? सहर ने पूछा। नहीं, हाँ, हमने कोशिश की एक दूसरे के साथ रहने की और समझने की, मगर हम साथ रह नहीं सकते। हाँ, समझ ज़रूर गए एक दूसरे को। समन ने चाय की तरफ बढ़ाई। शुक्रिया, सहर ने चाय थामते हुए कहा। बस इतना कहूँगी, मिर्साल हारून हीरा है। उसे 2 चीज़ सख्त नापसंद है। पहला झूठ, दूसरा शिर्क। और मैंने शुरू में झूठ और बाद में शिर्क किया उसके साथ। समन की आंखों में कहीं भी सहर को खो देने का मलाल नहीं था। मुझे ये सब बताने का मकसद? सहर पूछे बगैर न रह सकी। मकसद ये है कि उसके साथ वफा करना, बदले में वो तुम्हें बेतहाशा मोहब्बत और इज़्ज़त देगा। समन मुस्कुराए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। सहर भी मुस्कुरा दी। तुम्हारे दिल में कोई सवाल है तो पूछ सकती हो। समन ने चाय का घूंट अपने अंदर उतारा। नहीं, कभी आया तो पूछूंगी ज़रूर। सहर के दिल में वाकई कोई सवाल नहीं था। बिल्कुल, नंबर ले लेना, मिर्साल ने फ़ोन दिया। समन ने पूछा। नहीं, सहर ने शाने उचकाए। खैर छोड़ो, आजा तुम्हें मैं घर दिखाऊं। समन कप टेबल पर रखकर उठी। सहर अपना सब कुछ लेकर उसके साथ चल दी। रात 8 बजे खाना खाकर मिर्साल और सहरुन्निसा हसन और समनत से मिलकर निकल गए। सहर का दिल फिर ख़राब हुआ। वो कैसी लड़की थी जिसे शादी के बाद मेके जाने का दिल नहीं था। खैर जब वो घर गई तो मिर्साल 10 मिनट रुककर वापस चला आया। सहर ने सिर्फ फवाद आलम को सलाम किया और कमरे में चली गई। खाना खाकर आई थी तब इसका इरादा सोने का था। समिया नौरीन अंदर आई, बिस्तर लगाया और अपनी तीनों अपनी जगह पर बैठ गई। सहर, खुश तो हो ना? नौरीन ने पूछा। सहर हंस दी। खुश नहीं हूँ तो भी क्या करना है जानकर। सहर का अंदाज़ तंजिया था। आप ये ऐसे तो ना कहें। कैसे हैं सब वहाँ? समिया बोली। सब अच्छे हैं। सहर को वहाँ गुजारे हुए 2 दिन याद आए। मिर्साल का हसन को गोद में उठाना, समन का मुस्कुरा कर चाय देना, सब याद आकर दिल में एक अजीब सी चुभन उठी। मिर्साल भाई कैसे हैं? समिया ने दोबारा पूछा। 2 दिन में कैसे जान सकती हूँ मैं ये? सहरुन्निसा ने तब कर कहा और रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम्हें पता है अरीशा की तरफ मसला चल रहा है। नौरीन ने अचानक याद आने पर बताया। कैसा मसला? सहर फ़ौरन उसकी तरफ मतवज्जो हुई। वली के घर वालों का रवैया अरीशा की अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा से बात कर रही थी, मैंने थोड़ा सा सुना बस।
नौरीन ने आहिस्ता से बताया। अच्छा, मगर वो लोग तो इतने अच्छे थे, भूल, खाला, रसीदा और उल्फत बाजी, अब क्या होगा? सहर ने नाक से मक्खी उड़ाई। ऐसे अरीशा के सामने मत कह देना, बेचारी पहले ही परेशान है। खैर तुम आराम करो अब, नौरीन ने उसे नरमी से डपटा। बाजी आप कितने दिन रहेंगी? समिया लेटते हुए बोली। मेरा आने का दिल ही नहीं था, मैं परसों वापस जाऊंगी, सहर ने मुंह बनाकर कहा और कंबल ओढ़कर लेट गई। समिया और नौरीन ने एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखा और खुद भी लेट गई। कमरे में खूब अंधेरा था। समिया और नौरीन की सांसों की आवाज़ आ रही थी। दोनों गहरी नींद सो चुकी थी। सर पंखे की कटकट और बाहर गली के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी। सहर करवटें बदल रही थी। कंबल तंग लग रहा था। सांड घुस रही थी। उसे अरीशा की फिक्र थी। वो समन और आफिया की बातों को सोच रही थी, कभी कंबल के अंदर, कभी बाहर, और इसी कैफियत में सहरों ने से सारी रात रही। माँ हंसी को सोचकर उसे हौल उठे, मगर आज वो बिस्तर से निकलकर खिड़की की जानिब नहीं गई थी।